Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, introduce my name is Fidiani and let's go to strike to the next material is the subjective test. Definition of subjective test is a test that is carried out where the question and answer that are desired for the student being status are in the form and expression of word in written language. Tes subjektif ini adalah tes yang dilaksanakan di mana soal dan jawaban yang dikehendaki dari siswa yang diuji berupa ungkapan kata-kata dalam bentuk tulisan. A subjective test is a given to one or a group of students at the time, place, and for a certain question. Tes subjektif diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa pada waktu, tempat, dan untuk soal tertentu. And next, types of subjective test atau macam-macam tes uraian. Secara garis besar, tes uraian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu extended and response test question and limited description test atau restricted response question. Yang akan saya jelaskan yang pertama itu tes uraian terbuka atau extended response question. Tes uraian terbuka dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan, mengorganisasi, mengekspresikan ide, mengintegrasikan pelajaran dalam bentuk bidang, membuat desain eksperimen, mengevaluasi manfaat suatu ide, dan sebagainya. Pada tes uraian bentuk terbuka ini, jawaban yang dikehendaki muncul dari tes-tes sepenuhnya, diserahkan kepada tes itu sendiri. Artinya, tester mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam merumuskan atau mengorganisasikan dan mengajikan jawabannya dalam bentuk uraian. Yang kedua itu limited descriptive test atau limited response question. Tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas ini tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memberikan alasan yang relevan, merumuskan hipotesis, dan membuat kesimpulan yang tepat, menjelaskan suatu produser, dan sebagainya. Oke, next. Appropriate as of subjective test atau ketepatan penggunaan tes uraian. Description tests shall be used to measure learning outcomes that are experienced or cannot be measured by subjective tests. Tes uraian hendaknya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kurang tepat atau tidak dapat diukur dengan tes objektif. Do not as easy test only to measure low thinking progress, but as easy test to measure complex learning outcomes. Jangan gunakan tes uraian hanya untuk mengukur proses berpikir rendah, tetapi gunakan tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Next, open-ended easy tests are appropriate to measure student ability in generating, organization, and expressing ideas. Tes uraian terbuka tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan, mengorganisasi, mengekspresikan ide, dan mengintegrasikan pelajaran dalam berbagai bidang. Integrate lesson in various fields, creating imprinting design, evaluate the material of an idiot, and will the limited descriptive in appropriate to measure student ability in. Sedangkan tes uraian terbatas tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memberikan alasan yang relevan, merumuskan hipotesis, and formulation hypothesis, making appropriate conclusion and explain a produce and so on. Membuat kesimpulan yang tepat dan menjelaskan suatu produser, dan sebagainya. And next, strength and weakness of subjective test atau kelebihan dan kelemahan tes uraian.
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kelebihan the strength of subjective test. Yang pertama, the power of question to measure learning outcomes is complex and involves a high cognitive level. Kekuatan soal untuk mengukur hasil belajar yang kompleks dan melibatkan level kognitif yang tinggi. Provide opportunities for children to arrive answer according to their own way of thinking. Memberi kesempatan pada anak untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. And next, appropriately used to train students in expressing and organizing ideas or ideas, as well as making it faster and easier. Tepat digunakan untuk melatih siswa dalam menggabungkan dan mengorganisasi gagasan atau ide serta lebih cepat dan mudah membuatnya. And the last, weakness of subjective test. Kelemahan subjective test atau tes uraian. Yang pertama, there is subjectivity in the assessment due to different raters on different situation. Terdapat subjektif dalam penilaiannya karena penilaian yang berbeda atau situasi yang berbeda. The easy test requires a long answer, so it is not possible to write a large number of the each, atau the question become unrepresentative. Tes esai menghendaki jawaban yang panjang, sehingga tidak memungkinkan ditulis butir tes dalam jumlah banyak, atau soal menjadi tidak representatif. The ask of easy question requires a long correction time in determining grade. Menggunakan soal esai membutuhkan waktu koreksi yang lama dalam menentukan nilai. And there are frequent halo effect, carry over effect, and order effect. Sering terjadi efek halo, efek carry over, and ever order. And this is my material, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that was our explanation about the objective test and subjective test. Thank you so much for watching and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.